Kia Morning солаш 2010 ماشین وگان می باشد. من این نمودی بیرونی ماشین چکلی که دیده ایستاده. من قفاش دوستانی ازی. از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. 4 الکتر پاکت یعنی 4 گراف کده میشد. این коробкаш چکلی که دیده ایستاده. автомат mana коробкаш автомат va اینجا CD player دارد. CD یعنی پیشش با گرفت 95000 کیلومتر پربگ. سامان ماشین CD یعنی خیلی کاجینی خوش‌دار میباشه. سالانش بسیار حالتش خوب منه. خیلی که دیده ایستاده سالانش بسیار نراحتی خوب. موتور یک سوزشواری گازش رخصگاهش 10 تا گاز کدی 150 کیلومتر میگردد. کانسنر همش کار میکند. یعنی حالتی موتوری ماشین. نرخی ماشین 50000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 629 79 34. زفیر الگانس سالش 2000 من این نمودی بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستاده دوستانی عزیز. من این نمود از کفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. این حالتی بالانش خیلی که دیده ایستاده. داخل سالن 4 الکتر پاکت коробкаш مکانیک من اینجا CD پلیر دارد. کانسنرش کار میکند. این حالتی سالن ماشین اولی من این CD ها میخواد روی کش‌های زمانه‌ای کشیده ماندگی. من حالتی سالن کفای ماشین. باز اینجا لوکام دارد. چکلی که دیدیست. موتور 1.8 یکتک سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخود چقدره که؟ راسخود 85 تا 80 میگردد 10 تا کلی. راسخودش 10 تا گاز کدی 80 85 تا داخلی شهر بیرون از شهر باز زیادتر میگردد. نرخ ماشین 48000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 729 99 85. Honda CR-V سالش 2011 ماشین گشتگی داخلی شهر خوجنبه. من این نمودی بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من حالتی بالانش من نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت سنتر زمک коробкаш автомат CD پلیر دارد. بارتاش کامپیوتر کلیمت کنترل مولتی رول. کلیتش خیلی استرابیگش معلوم. یعنی دوتا CD های پیش ابا گرفت چخیلی که میخواد. باز CD هاش لیفت. CD ها لیفت کاج نمیباشه. کاج سیاه. حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. باز اینجا لوکام داره. موتور 2.4 سوزشواری بنزین راسخودش 12 لیتر 100 کیلومتر میگردد. با تراسه کمتر میخورد. نرخش چند 140. نرخ ماشین 140000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 976 00 01.
Hyundai Avante солаш 2007 мошин вагон мебошад. Яъне намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. яъне намуд аз кафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электра, сентр замок, яъне чашкуновшини, пробегаш 166 000 км. Мультирол, коробкаш автомат, дута сиденияи пеша багреф, инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад, бортош компютер. ин рӯлаш лифт, рӯлаш лифт, сиденияш кожини мебошад. бисёр дар ҳолати хуб. яъне ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр, 6 литр, 7 литр ба 100 км мегардад. яъне ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 33 17. Opel Karavanji солаш 2002. яъне намуди берун аст, чӣ хеле ки дида истодед. ойнаваш сиёҳшиша будаст. яъне намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон ҳозир барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, кондитсионераш кор мекунад. пробегаш 137 000 км. 137 000 км. ҳолати салони мошин. ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 Экотек сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газкиди 90-95 км мегардад. нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 608 77 07. 608 77 07. фечка объёмный солаш 98. Кафошанда задни камера дорад. дохили салон классик мебошад. коробкаш механик, 4 электропакет, дута сиденияи пеша багреф, сентр замок. салони кафои мошин. ҳолати салони кафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. сиденияш кожи сиёҳ. ин боз люкам дорад. мотор 2.8 сӯзишвори бензин. расходаш 12 литр ба 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем санҷиши техникиш ва ойнаҳои сиёҳшишаш то моҳи августи соли 2021. нархаш чанд гуфтӣ дако? нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот
3 تا 8 11 88 38